tomona hijira kamali kunyumando nibedina nyini nibedina deme ba nyumande nyini mali basegere nibedina nyini nibedina kanu ba nyumande nyini mali basegere nibedina nyini. Alhamdulillahi rabbil alamin ambala barkad alamin watijra'ana foli ani tanu kanyesi lameba chama ani absoma belajelema ni watina au fen sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka ambala barkada lahala belajelina ambala barkada wati belajelina anga jamana yi ambe dugaw ka ya rabbi alaka basigi ya rabbi alaka lafiya nati akonna la jamana yi alaka kisi fitnema islamiya alaka barka do alaka islamiya deme baw deme anga jamana yi mbi fo togomina rasim salfa nya dongo do kanin jamuin damne dorete cin kuma ko anga jamana yi dambe jamana do dine jamana do anga jamana yi damni jamana fen be ni kramo jonjon be ni mi makala mali kono o kramo e donita anga jamana kono ya ni mbele jele wasoko de anga jamana bulo o bayra ka fanga jamana dongo jamana tundo doni jigine tundo mi frafina labo ka jine labo ni mambe yala Maghreb kono la ni mambe yala jinere kono iba soro Tombouctou dombe yoro la Mali re to donte romuluna kada fejmenga sigi kera Tombouctou doniya ukama sigi kera Tombouctou akodon ani afamiya ulukama o gafe koro be ko sementiya Marocain ga semeni kela baw anu ka tariku tiglamaw olu e semeni chamanke Tombouctou ani Jeneka o wira sigira ni yoro klingina bele jilila anga jamana yi chefariya jamana do kadam ne jamana kun fo akun shia fen be chefarum bora aklingina bele jilila mabaw bora aklingina bele jilila ni betwe kabila bawe dambe dawde be awna o dambe o ambe usro bokulula ni mayem ye ire don kibe ki ire fe ka son ire don manakla mala ko cejugu bado ni taro tunila o te ko jugu na iboro kana tunina mawma ba don iboro yoro mi akachala ibe family sro ika bikula ani kika sinyensi jetimne anga jamana in domna ni famiye o yebalme ni sindiya ani keleyay halna ya soro sigi la woyote ban kongo be jamana kono fandanya be jamana kono ni bela jele meka di kulola kateme ko fitne be jamana kono la alaka jamana kisi fitne ma ambalma bismillah Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyedomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bele jileti ke wasa okaseka lafia hiji ke yoro kilingile bele jilela Al-Madina saka naka wati bele jilela abi kuna funi jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera ke yoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bele jileye mali silame bele jile
ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Almadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي السند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي. an balimaw aw ka bi dɔnbaro kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye. kunnafoni lase sɛbɛnw caman da tun sera a kuma ma kunungo ka jira k'a fɔ les APM n'o ye Association pour le Mali. Ministre Mohamed Ali Bachili ale ka jɛkulu do a kɔnɔma dɔw tun ye a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a ka deuxième mandat ko la ɲinɛ jamanatigi kalata hukumu kɔnɔna la. U y'a jira k'a fɔ APM ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Ali Bachili ye a b'a fɛ ka tɔn sariya nɔmi ka bɔ président IBK dɛmɛni na ka kungilenna wɛrɛ don a kɔrɔ n'o ye fanga ɲini ye. A kuma in kɔfɛ ministre y'a kanu ka masala ni kunnafonidilaw ye i n'a fɔ kunu anw tun y'a layidu di aw ma cogo min k'a fɔ an na se a yɛrɛ ma a bɛ se ka faamuyali di jama ma cogoya minnu na. Ministre bɛ an bolokɔrɔ an na masala la kɔrɔfɔ minnu na aw na faamuya sɔrɔ la bi donbaro kɛnɛ kan insha Allah. Ministre Abdurahmane Sila ale fana tun bɛ Tuba ani Jɛlɛ mara kɔnɔna la. An ka cɛdenw tun bɛ a kɛnɛ kan u ye an sama seereyaw la. Jamana camancɛ ni jamana kɔnɔnfɛla joli bɔnna ye kosɛbɛ ani wulikajɔw bɛ sɛnɛ an ka jamana sɔrɔsiw fɛ u bɛ se k'u kunda jamana jogo kan cogo min. Donbaro fanba filɛ nin ye ka fara bi arabadonya seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ o dayɛlɛ laada don. Kulubalikɛni e bisimila kɛnɛ kan. Ba fulakɛni salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Wa barakatuh. N'a sɔrɔ i n'a ka kan kɔni. O kuma jumɛn e ma ko Musani Moriba. Komi an ye Moriya minɛ o la sa o. Jabi ka kuma don. Jabi ale bɛ ka mɔdenya tulo nɛgɛ sa. Dongo do fɔ mɔdenw k'u tulonkɛ mɔkɛw fɛ o ka ɲi o tɛ baasi ye o. Bi walanda ye jumɛn ye? Bi walanda alhamdulillah bi walanda hali bi bamanankan siyansi an b'o kɔnɔ. N'o ye an ka fɛn tɔgɔw cogoya ye a n'u nacogo bi walanda bɛ o kan ni Ala ka diɲɛ ani ladilikanw fana ka fara o fana kan jamana ka se ka ɲamajɔ insha Allah. E kulubali ba an balimaw n'a danna nin ma nin bɛ masigi kunbɔ donbaro filɛ nin ye min labɛnna n'a bɛna lase a denkɛ Abdul Yang fɛ nɛgɛw kunna Bubakar Jara ka kunnafoni bila Facebook live ka nin waati la Umar Kamara an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ a n'a layɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Kalanden ni kalanbaw ka ɲɔgɔn min na malidenw an kana fara fara silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara kira kanu jɔnw an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara Le remerciement va enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et les peuples. Par-delà les falsifications grossières,
les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Bismillah. Tiɲɛ kɛnɛ kan fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira ka fɔ an ka jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ tamana Inde jamana kan u bɛ min wele ko conférence de l'Alliance solaire internationale hamina ko ye fɛn min ye olu taara bala wa min ye kuran sɔrɔli ye tile sira fɛ ni o ye panow ye o ye haminako ba de bi anw yɛrɛ ka jamana ma président Ibrahim Boubacar Keïta ka ɲɛfɔli la a kɛnɛ kan n'o ye conférence de l'Alliance solaire internationale ye o kɛnɛ sigira dimanche tɛmɛnen New Delhi Indekaw olu ka faba kɔnɔ an ka jamanatigi tiɲɛ don a ka nin taama Inde faba kɔnɔna la a ma tɛmɛ waati jangan a ye waati kuntala surunin kɛ ye nka kumaɲɔgɔnyabaw ani baara nafamabaw kɛra a taama senfɛ an ka jamana ni diɲɛ jamana wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan u kɛlen kɔfɛ ka bisimila ni bonya ye nin kɛnɛ kan Inde jamanatigi ka bisimilali kɔfɛ Ram Nath Kovind an ka jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ani maa caman bisimilala o dɔ ye Inde jamana premier ministre fana ye n'o ye Narendra Modi ye o kɔfɛ kumaɲɔgɔnya tɛmɛna président Ibrahim Boubacar Keïta ani ambassadrice spéciale de l'Alliance solaire internationale a n'olu ɲɔgɔn cɛ madame Ségolène Royal ani ka taa se a yɛrɛ jamanatigi ɲɔgɔn Burkina jamanatigi Roch Marc Christian Kabore ani Niger jamanatigi Mamadou Issoufou ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ Inde jamana kɔnɔ a ko senfɛ ani premier ministre Inde premier ministre ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta u da sera fɛn min ma baaraya min bɛ anw ka jamana ani Inde ni ɲɔgɔn cɛ lahala minnu bɛ senna diɲɛ yɛrɛ kunkan u da sera o kɔrɔfɔ olu bɛɛ lajɛlen ma jɛɲɔgɔnya sira min bɛ Mali ani Inde jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni o kumaw ye Mali ani Inde jamanatigi u ye u sinsin fɛn min kan o ye bɛnkan minnu sɛbɛn bolonɔbila tɛmɛna Mali ani Inde jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya siratigɛ la kumaɲɔgɔnya minnu bɛ senna Mali ani Inde jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kumaɲɔgɔnyaw bɛ kisa min na o da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ min ye sɔrɔ min bɛ u bɛɛ lajɛlen kunkan n'o ka intérêtw ye ani Inde kɛmɛ ka nafa min ye Mali la kuranko yiriwali o siratigɛ la Mali kɔnɔ ani farafina yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuran min bɛ sɔrɔ tile sira fɛ ni o ye énergie solaire ye a bɛ se ka fɔ panow olu ka sira fɛ Inde jamana faamaw u labɛnnen don ka baara kɛ Mali kɔnɔ ka se k'an ka jamanatigi dɛmɛ miirina ni hamina min b'a la n'o ye kuran bɛ se ka sɔrɔ togodaw ni yɔrɔjanw na cogo min pano sira fɛ olu bɛ se ka ji di ka hakiliji kɛ fɛn min na ni lajɛ min kɛra jamanatigiw ni ɲɔgɔn cɛ New Delhi n'o ye Inde faaba ye Rwanda jamanatigi Paul Kagame ale tun bɛ a kɛnɛ kan Union africaine o tɔgɔ la sabu Union africaine a ɲɛmaya de bɛ ale bolo bi n'o ye farafina kelenyatɔn ye a ye a jira k'a fɔ kuran sɔrɔli pano sira fɛ o ka se ka jiri o ye fɛrɛ jɔnjɔn de ye ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu bɛ diɲɛda la i n'a fɔ changement climatique n'o ye yɛlɛma minnu bɛ don waati cogoya la samiyɛ ni fiɲɛ tacogo ani tilema
ani nene a barka bonya kojugu ani kollo munum bɛ se ka bɔ o kɔnɔ n'o bɛ wele ko changement climatique ni courant bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye sisimafɛnw tɛ ni tile yɛrɛ sira ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka o gɛlɛyaw ka caman bɔ olu la a ye fɛn min kanu o de ye k'a fɔ courant sɔrɔli tile sira fɛ a ka kɛ fɛn ye fɛn min sabatilen don a ka kɛ fɛn ye fɛn min sɔrɔ ka nɔgɔ an ka jamanadenw ma i n'a fɔ courant sɔrɔ sira tɔw bɛ cogo min a ye foli kɛ ka ɲɛsin Inde jamana faamaw ma u ka ɲɛmaya ɲuman ani jɔyɔrɔfa nin koɲɛ la a ye foli kɛ ka ɲɛsin France jamana ma o fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka se ka nin mirina sɔrɔ ka ɲɛsin farafin jamanaw ma u se ka courant sɔrɔ tile sira fɛ cogo min min bɛ tali kɛ France jamanatigi ale fana tun bɛ nin lajɛ kɛnɛ kan a jɔnna n'a ye k'a fɔ min ye facteurs ye ani gɛlɛya caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ courant o sɔrɔli la tile sira fɛ a ko fɛɛrɛ de kan ka sigi sen kan ka wulikajɔw kɛ o gɛlɛyaw bɛ se ka kunbɛn cogo min n'o ye gɛlɛyabaw ye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ min ye an ka planète yɛrɛ kan n'o ye diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen ye a yera k'a fɔ cogoya wɛrɛ tɛ diɲɛ bolo fo ka fɛɛrɛ sigi sen kan courant sɔrɔli ka kɛ ni tile sira ye o bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min jamana minnu ye ɲɛta sɔrɔ ni ye jateminɛni kɛ ye olu kɔni bɛ ka u sulu sala ni kow ye ka sababuya kɛ min ye murutili bɛ yen a ko la sɔnkɛn tɛ a yɔrɔ caman ma o jamanaw olu kɔnɔ faransi jamanatigi ka ɲɛfɔli la n'o ye Emmanuel Macron ye o kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ fɛn min kanunen don baaraɲɔgɔnya ka tɛmɛ fanga ka baarakɛyɔrɔw ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye partenariat public privé ye yaasa nin ko bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min faransi ka layidu dili nin ko in hakilina dɛmɛni na o siratigɛ la sa u ye a jira k'a fɔ miliyɔn 700 bɔɲanko euro la u bɛ n'o di ka fara u tun ye min kofɔ kan n'o ye miliyɔn 300 bɔɲanko ye euro la o bɛna kɛ sababu ye faransi ka jɔyɔrɔfa nin ko kɔnɔna la ka taa se fo miliyari 1 bɔɲanko ma euro la yaasa ni hakilina ni miirina minnu bɛ sen na olu bɛ se ka jɔ cogo min courant bɛ se ka sɔrɔ tile sira fɛ farafinna continent o kɔnɔna la cogo min taama in kuncɛli la sa nin tun ye tile fila taama ye an ka jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita a ye a dɔdɔ nin taama senfɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin Inde jamana faamaw ma ka foli kɛ ka ɲɛsin Faransi jamanatigi ma Emmanuel Macron a ye cɛsiri min kɛ ka nin miirina lase yaasa courant ka se ka sɔrɔ farafinna min ye tile sira fɛ o ye min wele ko Alliance Solaire Internationale Mali kan ka ye nin kɛnɛ kan wa wajibi tun don Mali ka ye nin kɛnɛ kan an bɛ waati min na i ko sisan min ye u ka nin jɛkulu min sigira sen kan a bɛ ka farikolo sɔrɔ a bɛ ka galabu sɔrɔ wa a yɛrɛ k'a fɔ ko a ko sigira sen kan ni barika ye président Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɛfɔli la Mali yɛrɛ n'o ye anw ka jamana ye se bɛɛ lajɛlen bɛ ale ye tile sira fɛ yaasa ka courant sɔrɔ ni tile ka jamanadenw mago ɲɛ yiriwa baaraw olu bɛ se ka jiri cogo min sabu anw ka jamana ye ala ye a labɔ ni tile fantanw bɛ se ka tile sɔrɔ nɔgɔya la cogo min o kɛra an ka jamanatigi ka kuma ye a ye fɛn min jira ka faraw kan o de ye ka fɔ miirina minnu bɛ yen n'o tun y'olu yɛrɛ haminako ye o bɛɛ lajɛlen tara ba la nin sigi kɛnɛ kan courant sɔrɔ sira kura minnu bɛ na jateminɛ n'o ye panow ye a yira k'a fɔ a kan ka kɛ sɔngɔ na sɔngɔ min bɛ nɔgɔya an ka jamanadenw ma o fana ye haminakoba dɔ ye anw ka jamana de la Inde jamana u y'a yira k'a fɔ Mali u bɛ tɔnɔba de don Mali la ka sababu kɛ se min bɛ Mali ye ka se ka courant ji di panow olu sira fɛ ani ka se ka nafolow ka olu di ni o ye financement ye ani ka expertise jɔnjɔn olu kɛ o kuma bankiw olu ka sira fɛ o kuma yaasa u bɛ se ka min ye farafinna yɛrɛ kɔnɔ ka barika don courantko la cogo min tile sira fɛ o kuma kɛrɛnkɛrɛnla u bɛ min wele ko Exim Bank India n'o ka banki dɔ ye a financement bɛ se ka bɔ o bolo kan cogo min ni courant yɛrɛ tɛ a yera k'a fɔ min ye courant sɔrɔli kɔni tɛ production ko kuma n'o ye kow dilanni ye ani fɛnw bayɛlɛmani usines kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ o ŋaniya tɛ se ka sabati cogo si de la o kuma yiriwali baara o kuma courant yiriwali sabatili n'o ye panneau a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan jamana minnu bɛ yen ni olu yiriwalen don ani jamana minnu bɛ yen n'o ye fantan jamanaw ye danfaraba min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ bɔ o danfara la bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya kelen na o kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan courant bɛ sɔrɔ ni sira minnu ye kɔrɔlen ka se ka o fana dɛmɛ don
kuran ka se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ o ye ka se ka na ni ɲɛta ye kow kɔnɔna la. O kuma min ye transport ye o nɔgɔyali ani ka taa se usines ka baaraw olu kɛli ka sɔrɔ musaka barika ma bonya a bɛ se ka na n'o bɛɛ lajɛlen ye président Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɛfɔli la. O sababu de la sa min ye kuran sɔrɔli ye tile sira fɛ fɛn dɔ bi min nafa barika ka bon n'i ye jateminɛni kɛ wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kuran di jamanadenw ma sɔngɔ nɔgɔnaw ka se k'u ka denbaya mago dilan ka sɔrɔ u ma nafolo caman bɔ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɛfɔli la. An ka jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita o kɔfɛ a bisimilala Mali yɛrɛ kalanden minnu bɛ Inde jamana kɔnɔ a ye olu bisimila ka u kumaɲɔgɔnya u da sera fɛn caman ma. O kuma fila bonyango kɔnɔna la denmisɛnw hami ye fɛn min ye o kuma jamana ko ni fɛn caman na a ye walawalalikiw ye u bɛɛ lajɛlen la. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'essor. An ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara. Kira kanu jɔnw an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ malidenw. An kana fara fara. Mali cɛ ni muso an bɛ ka ɲɔgɔn kanu malidenw. An kana fara fara. Kalanden ni kalanbaaw ka ɲɔgɔn minɛ malidenw. An kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara. Kira kanu jɔnw an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Kur'ana y'a fɔ k'an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Alakira y'a fɔ k'an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Silamɛ jama wa an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara. N'an ye ɲɔgɔn kanu Ala. An balimaw kan yɛrɛ kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ wale cɛjugu dɔ kɛra Farabana o bɛ Mande commune kɔnɔna la foro dɔ gardien a balila a muso de la cɛ wɛrɛ bolo a ma se ka a yɛrɛ minɛ a ye bese ta o cɛ in ka a bɔnɛ a nin na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la. Mande commune maaw ni kibaruya jugu balila ka cun kan k'a fɔ ko cɛ dɔ su yera cɛ in si bɛ san 50 bɔɲango la foro dɔ kɔnɔna la foro in ye hectare 10 bɔɲango ye a bɛ dugu min na u bɛ wele ko Farabana a filɛ nin Badawolo la. Cɛ in kɔni kunkolo cilen tun do ni bese daw ye. Siga kɛra maa min na k'a fɔ k'o de ka baara do o minɛni a ye a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ cɛ in yɛrɛ a tɔgɔ de ye Paul Keita min bɔnɛna a nin na a taara minɛ a muso de kan o kuma a ka sɔrɔ ka a lajaba nin cogo la o kuma muso yɛrɛ kɔni bɛ ka sɔsɔli do o ko la k'a fɔ ko a ma kɛ o cogo la. Nin ye jateminɛni kɛ dimanche tɛmɛnen min ye Farabanakaw ye wele bila gendarme ma n'o ye brigade territoriale ye o ɲɛmaya bɛ lieutenant Fatumata Mariko bolo o ye cɛdenw bila ka taa kɛnɛ kan ka se ka taa nin ko in lajɛ a bɛ se ka faamuya cogo min. U se kɛnɛ kan waati min gendarme u taara ni cɛ in su dalen sɔrɔ su yɛrɛ tɔgɔ ye Paul Keita a kunkolo kɔni sɛbɛkɔrɔ lajaban bɛ ni bese daw ye. Foro dɔ gardien de tun do o kuma a si bɛ san 50 bɔɲango la ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔlenw ye a yira k'a fɔ min ye siga kɛra min na k'a fɔ k'o de kɛmɛ ka bɔnɛ a nin na a yira k'a fɔ o tɔgɔ ye ko Janvier Dambele o kuma o fana ye foro wɛrɛ gardien de ye a ma fila bɛɛ ye foro dɔw gardien ye wa ko u ye sigiɲɔgɔnmaw ye. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ min ye fagali kɛ n'o ye Janvier Dambele ye a tununa o kuma min ye ka bɔ yɔrɔ la ni a muso ye o kuma kɛlen kɔfɛ ka cɛ in bɔnɛ a nin na a yira k'a fɔ fo ka taa se fitiri waatiw ma o dimanche kelen
o kuma mamunu ni olu ɲɛ kɛra seere ye olu ye a yira k'a fɔ u ye cɛ muso ye yɔrɔ in na ni o ye Andrin Jara ye Kalabanbugu o commune kelen kɔnɔ Mande o kuma gendarmew ladɔnniyara o fana na brigade territoriale u ye maa bila o yɔrɔ bɛɛ ka taa muso nɔfɛ ka tɛgɛ da muso kan o hukumu de kɔnɔna la sa enquête kɛlaw u ye dɔdɔli kɛ muso sɔrɔli kɛra sababu ye ka yɛlɛ ka taa se fo cɛ la o y'a sɔrɔ cɛ tan bɛ dogo a yɛrɛ balimakɛ dɔ o ka so kɔnɔna la o kuma min ye quartier sɛbɛnni kɔrɔ Masuruna quartier dɔ la a minɛnen kɔfɛ o kuma min ye Janvier Dambele ye a ye a yira k'a fɔ n'i y'a ye a ye cɛ bɔnɛ a nin na dɔwɛrɛ tɛ ale muso Andrine Jara a taara o de ni Paul Keita minɛ fo a yɛrɛ ka dilan kan kulonkɛ la o kɛra sibiri su tɛmɛnen 22h waati o kuma o dusukasi ani o keleya barika bonyana a dusukun na o kɛra sababu ye ale ka nbete ta ka a jigi a kunkolo kan yaasa ka bɔnɛ a nin na siɲɛ kelen maa bɛ hakiliji kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ muso yɛrɛ n'o ye Adrine Jara ye o bɛ ka nin kuma nkalontigiya ka sɔsɔli don a la ko ale ni kulonkɛ ma tɛmɛ ale ni Paul Jara ni ɲɔgɔn cɛ a ma kɛ cogo cogo cɛ in ni a muso kɔni sa a yira k'a fɔ u ye dɔɔnin kɛ gendarmew bolo o kuma Wɛzɛndugu la o kɔfɛ u bilala araba tɛmɛnen ka taa n'u ye kasobonba la n'o ye maison d'arrêt de Bamako kura ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'Indépendant. Min ye ministre Abdurrahman Sila ale tun bɛ Banamba mara kɔnɔ Tuba ani Cele an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Musa Jamtɛnɛ radio Wagadu la ministre a ye dantigɛli min kɛ o kɛnɛ kan a ye to an ka an kulomajɔ a ka takun ka faamuyali sɔrɔ o la. An bɛ kɛnɛ mun kan bi ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ fo ka dama tɛmɛ nisɔndiya nin a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka na nin kɛnɛ in kan ko dɔgɔtɔrɔso kura de bɛna dayɛlɛ yanni wagati dɔ cɛ ni bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o gabakurun fɔlɔ bɛna da o ye ko de ye ko mun kan ka fasoden bɛɛ nisɔndiya parce que an bɛ ko o ko la ni kɛnɛya sabatira o ko kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenya sabati donc o hakilina ɲuman ko bɔra jɔnw na o hakilina ɲuman bɔra cɛle den minnu bɛ jamana kɔfɛ olu de y'a ŋaniya siri k'olu bɛ na dɔgɔtɔrɔso jɔ dɔgɔtɔrɔso mun sira yɛrɛ bɛɛ kan furakɛli sira yɛrɛ bɛɛ kan mun fɔra discours la sisan furakɛli bɛ ta yɔrɔ yɔrɔ ma a bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ n'o sababu bɔra an ka fasoden minnu bɛ kɔfɛ o ye fɛn de ye mun bɛ ne nisɔndiya fo ka dama tɛmɛ parce que ne de ye ministre ye ministre mun bɛ maliden minnu bɛ Mali kɔfɛ olu kunna a bɛ komi an bɛ kuma minnu fɔ an bɛ wele minnu bila an bangebaaw ma jamana kɔfɛ a bɛ komi bi o wele dɔ laminɛna yan nɔ Cele denmisɛnninw ka ŋaniya siri k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ à valeur de 80 millions et quelques an kan ka waso n'o ye waso ko fana de don donc bɛ foli bila Cele cɛ a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba mun bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ jamana kɔfɛ ka bɛɛ lajɛlen foni ni hakili ɲuman ye jamanatigi n'o ye Elhaji Ibrahim Bokar Keita ye a ye nin de ɲini kabiri a ka fanga daminɛ na a ko k'an k'an janto a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali den minnu bɛ Mali kɔfɛ sababu ɲuman o sababu ɲuman n'a bɛ se k'u dɛmɛ u ka sigi la kɔfɛ sababu ɲuman o sababu ɲuman n'a bɛ se ka dayɛlɛ u ye u ka se ka segin ka na jamana kɔnɔ ka na ni ɲɔgɔnna baaraw kɛ je crois que o de y'an ka laɲini ye an b'o de baara kɛ su ni tile ale ka yamaruya kɔnɔna la nin kɛnɛ in kan bi ni jamanatigi ye a bɛ na nin mɛn parce que ne nali la fɛngɛ signé na ordre de mission bɛ signé a bɛ ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ne bɛ yan nɔ bi c'est vrai que suro a taamara a taara Inde jamana la mais a bɛ nin kalama bi nin baara min bɛ ka kɛ Cele yan nɔ bi ko ale tɔgɔ la gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ministre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka Cele cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ko ka bɛɛ lajɛlen fo ka nisɔndiya fana yira u la kuma kɔnɔna la sisan an balimakɛ Wage y'o de fɔ faso jɔ a tɛ fan kelen fɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ bi gouvernement fanga dan yɛra gouvernement tɛ se k'a fɔ k'a bɛ baara bɛɛ kɛ tuguni a se t'an ye fantan jamana don mais ni maliden bɛɛ ko k'a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la Mali bɛ diya an ka jamana fana Ala ye fɛn dɔ k'an ye
ala m'o kɛ jamana caman ye ala ye jamana in barika don jamana in na ala ye barika don jamana in denw na ala ye barika don an ka taamabagaw la an ka taamabagaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne Abdramane Sila taamara ka se jamana caman de la k'a ye taama nin kɔnɔna la maliden o maliden n'u bɔr'u faso la ka taa fɛn ɲini u ka laɲini de ye fɛn fɔlɔ min mana bi u tɛgɛ kɔnɔ u hakili b'u faw la u hakili b'u baw la u hakili b'u tɛnɛmusow la u hakili b'u ka denbayaw la o ye koba de ye hadamadenya la u mana fɛn o fɛn fana sɔrɔ a bɛɛ de bɛna faso in kɔnɔ yan nɔ o ye barika di ani duwawu mun bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ labila sira ni taama fɛn mun ye u bɛ bɔ ka fɛn mun t'u kɔfɛ n'u tɛ ɲinɛ a kɔ o ye koba de ye hadamadenya la an ka jamana in ala ye fɛn dɔ fana k'an ye o ye mun ye jamana in bɛn bɛ jamana in kɔnɔ hakili ɲuman bɛ jamana in kɔnɔ bɛn de bɛ na ni nin baara nasɔn ye n'i y'a ye bi ko cɛ le cɛ ni musow denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn bɛ kɔfɛ k'u b'u ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin ɲɔgɔnna baara kɛ bɛn de bɛ na n'o ye ni bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ o baara tɛ se ka kɛ o hakili ɲuman o bɛ jamana in kɔnɔ ala ye ko wɛrɛ k'an ye peut-être que an yɛrɛ hakili m'o minɛ ka se a dan na fɔlɔ n b'o fana fɔ yan o ye mun ye jamana in se bɛ jamana in ye sɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ se mun bɛ jamana ye ni sɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ an yɛrɛ t'a dɔn ka se a dan de la n'a y'a sɔrɔ k'an b'a dɔn ka se a dan na an b'an kɔsegin sisan baara minnu kan ka kɛ an bara an b'an ɲɛsin o baaraw ma n'an y'an ɲɛsin o baaraw ma jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛna ɲɛbɔ fɛ an tɛ taa baara ɲini yɔrɔ wɛrɛ tuguni olu de bɛna baara ɲini an bara o se bɛ Alahu Taala fana ye ni ala sɔnna ma o faamuyali n'o sabatira don o don malidenw b'a dɔn ka fɔ se bɛ jamana in kɔnɔ an ka jamana sigira fɛn mun kan n'an b'a fɔ agro silvo pastoral n'an ye agriculture ta sɛnɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ lase mɔgɔ ma bi c'est vrai que an ka sɛnɛ gɛlɛya ye mun ye an ka sɛnɛ gɛlɛya ye sanji de an gulonnen don sanji la ni sanji mana sɔrɔ tɛ kɛ alors que sɛnɛ bɛ kɛ bi ka sɔrɔ hali sanji mana o ye mun ye irrigation ji mun b'an bolo jamana in kɔnɔ yan nɔ farafinna n'i y'a fara a ɲɔgɔnna bɛɛ kan ka jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ji mun b'an bolo mali la dugukolo jukɔrɔ ji duman a tɛ mali fan si a tɛ afiriki fan si ji mun fana don k'a fɔ k'a bɛ ji dunya ba la ka se o ma a t'o dunya fana na donc bi gouvernement ka latigɛ dɔ ye an ni partenaires bɛ ka kuma an bɛ se ka na ji ninnu maîtriser cogo cogo bi k'a kɛ an ka sigida o sigida n'a bɛ yen nɔ ni baraji bɛ se ka kɛ yɔrɔ min baraji ka kɛ yen ni ji bɛ se ka labɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma san kalo 12 sɛnɛ fɛn o fɛn ka di o k'a kɛ o baaraw bɛ sen na ni ala sɔnna ma taa ɲɛ la olu ko mana sabati don o don aw bɛna dɔn k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ dama mali bɛ se ka balo sɛnɛ yɛrɛ dama la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ o tagamasere minnu bɛ baara la ofisi kɔnɔ olu tɛ se ka ne démenti bi parce que u bɛ mun sɔrɔ sɛnɛ la ofisi kɔnɔna la kabako bɛɛ de don donc bagan mara b'o cogo la bagan mara bi sɔrɔ b'a kɔnɔ c'est vrai n'i ye bagan mara ta kunu an tun b'a kɛ cogo min na ɲininiw kɛra ka tɛmɛ o yɔrɔw ka bi o misaliya dɔ ye mun ye misiw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi misi mun n'i y'a biri tile kɔnɔ i bɛ litiri 90 sɔrɔ a la i bɛ litiri 70 sɔrɔ a la a dɔgɔmanda ye litiri 40 ye n'o ɲɔgɔnna 10 bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ balo wa i tɛ balo donc misiw bɛ yen bi u b'u croiser u bɛ nɔnɔ di tile yɛrɛ kuru bɛɛ n'i ye nɔnɔ litiri 1 lajɛ 100 ni 20 o litiri 300 n'a y'a sɔrɔ misi 10 ɲɔgɔn b'i bolo 400 tile kɔnɔna na yɔrɔ i bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ fɛn yɛrɛ kɛ ni sɔrɔ ye donc o fana bi an ka hakili to yɔrɔw la denmisɛnninw b'an bolo bi bamakɔ minnu bɛ ka na ni bagan ninnu ye ka se k'u croiser yan nɔ pour que u nafa ka se bɛɛ lajɛlen ma n'an ye jɛgɛmɔ lajɛ an bolo kunu jɛgɛmɔ bɛ kɛ ba dɔrɔn de kɔnɔ kɔ kɔnɔna la bi cour kɔnɔna in yɛrɛ la n'a y'an diya an bɛ se ka jɛgɛmɔ yɔrɔ dɔ labɔ yan nɔ n'an fɔ pisciculture ka dingɛ sen ka jɛgɛw mara kɔnɔ a b'a di fana mɔgɔw bɛ mali kɔnɔ bi olu ka sɔrɔ san kɔnɔna la a bɛ taa tɔnu 800 jɛgɛ la mɔgɔ kelen tɔnu 800 jɛgɛ gansan san kɔnɔna la o bɛ mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ wa a tɛ mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ ye a bɛ ko bɛɛ ta s'a ma donc n bɛ n da maga nin ko kumabaw la o ni dugukolo jukɔrɔ nafolo mun b'an bolo dan t'a la ka ca donc n t'a dɔn nin yɔrɔ la k'a fɔ mɔgɔw ye k'u hakili jigin k'a fɔ anw de y'an ka jamana in jɔbaga ye i ko baara mun bɛ ka kɛ cɛle bi anw de ye jamana in jɔbaga ye mɔgɔ si tɛ bɔ kɔfɛ ka na jamana in jɔ an place la an yɛrɛ de y'a jɔbagaw ye nin baara mun bɛ kɛ tan n'an kɛlɛyara ɲɔgɔn na cɛlɛkaw ye ka mun kɛ dugu mun b'an kɛrɛfɛ o fana kɛlɛyara o la mun b'o kɛrɛfɛ o kɛlɛyara o la ka jamana bɛɛ kɛlɛya ɲɔgɔn na ni ko ɲuman kɛli ye ni Alahu Taala sɔnna ma jamana in bɛ bɔ a bɛ taa sanfɛ sisan donc ka denmisɛnninw fo
ko wale ɲuman dɔn an ka mɔgɔkɔrɔba mun na ka duwawu ɲini u fɛ halisa sija fɛn fɛn bɛ kɛnɛ k'a cɛ ni muso ka duwawu ɲini u fɛ u ka duwawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye ala ka barika don u la ala ka u ka sɔrɔ yiriwa ala ka seba d'u ma u ye nin mun kɛ u ka ɲɔgɔnna 100 caman kɛ k'a ɲini mɔgɔkɔrɔbaw fɛ jamana in a bɛ gɛrɛntɛ fana kɔnɔ bi n'o ye sécurité ko ye jamana tɔɔrɔlen don sécurité sira kan i ko lakana sira kan lakana mun bɛ gɛrɛntɛ mun b'o kɔnɔna la bi hakili jugu dɔrɔn de don ne yɛrɛ kɔni bɛ n kala kan k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kojuguw ta k'anw sɛgɛrɛ maliden dɔw tɛ anw de wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn furu an bɛ ɲɔgɔn sudo an bɛ ɲɔgɔn denkundiw kɛ an tɛ se ka ŋaniya jugu ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin wale minnu bɛ kɛla jamana in kɔnɔ anw bolo dunanw de don mɔgɔ nalenw de don ka bɔ yɔrɔ jan yankaw tɛ donc an ka hakili to a la bɛɛ ka lajɛlen ka dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ a gouvernement dɛmɛ ka baara la ni kunnafoni ye an ka cɛden minnu bɛ yan sɔrɔdaso a yɛrɛ ɲɛ b'u la u bɛ baara kɛ gɛlɛya b'u kɔrɔ u tɛ sunɔgɔ su fɛ u tɛ sunɔgɔ tile fɛ denmisɛnninw bɛ kɔrɔn fɛ u bɛ taa ka taa mugu jugu de don u ɲɛ siraw la n'i y'a mɛn k'i ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ la i sera a la a b'a sɔrɔ i n'a kɔgɔ dalen don ɲɔgɔn na de mais i bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ min fɛ n'i ɲɛ t'a tigi la i b'o kɛlɛ cogo di mugu jugu de bɛ taa don siraw kan ka mugu wuli mobiliw la ka mugu wuli mɔgɔ taamabagaw la tentɔ o ye kɛlɛ dɔ de ye bi n'a fɔ ko guerre asymétrique a ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ kɔlɔsi duguw kɔnɔ ko mɔgɔ sigana mɔgɔ don a y'a kofɔ an ka lakanadenw ɲɛna n'o kɛra o b'an kisi a b'an bɔ sɛtanɛ in kɔnɔna la donc k'a ɲini an ka sijaw fɛ an bɛ nin yɔrɔ mun na dugukolo barikama dɔ don k'a ɲini tubakaw bananba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ u ka duwawu kɛ lakana bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo o cogo u ka duwawu kɛ ala kana n'a ka hɛrɛ ye ka hɛrɛ jurumu an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka lafiya sɔrɔ n b'o de fɔ jamanatigi tɔgɔ la k'o fɔ premier ministre la k'o ɲini aw fɛ ka tila ka duwawu kɛ an bɛ nin kɛnɛ mun kɔnɔ ala ka kɛnɛ nin jidi ala ka barika an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko mun kunna a bɛna daminɛ de kɛ bi ala ka timiko ɲuman yira an na ala ka ni kɛnɛya fana sabati ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɔ kuma la ni n donna mun kasi la o ka yafa n ma. Kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon anga mali kalan jamana ye anga mali islam mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali kalan jamana ambalma o kuranfon lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ an ka jamana premier ministre Sumelu Bobai Mayiga a dɔ la a bɛ sɔn ka ye Kidal dimanche do mars kalo tile 18 nata an ka jamana ministre ɲɛma ka kɛɲɛ ni ŋaniya min bɛ a yɛrɛ la n'o ye ka maliden a bolofara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kumaɲɔgɔnya a bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen la bi yaasa a bɛ se ka taama ka se Kidal o kɔnɔna la cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye minnu ni olu ma ɲɔgɔn sɔsɔ a kuma na a yirala k'a fɔ min ye an ka maa minnu bɛ yen n'olu ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛbaaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye intermédiaires ye olu bɛ kumaɲɔgɔnya na bi rebelles n'o ye banbanci minnu bɛ Kidal ani bolofara wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa premier ministre ka nin taama in a bɛ se ka sabati Kidal kɔnɔna la cogo min k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la nin taama in bɛ na hukumu min kɔnɔ o de ye k'a fɔ ministre commissaire à la sécurité alimentaire Umar Touré dɔgɔkun tɛmɛnen o fana taamana ka taa Kidal o kɔnɔna la ka kɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye sa a yira k'a fɔ gouvernement maa wɛrɛ bɛ yen minnu ni olu kan ka tugu Sumelu Bobai Mayiga kɔ nin taama na Kidal o kuma a yira k'a fɔ olu dɔw taara Kidal kɔnɔna la kabi kunungo mars kalo tile 13 yaasa ka taa premier ministre ka taali ka o labɛn min ma kɔnɔnen don dimanche don mars kalo tile 18 nata hakilijigi bolo ma 2014 jamana premier ministre kɔrɔ Musa Mara
ale tun ye taama kɛ ka taa Kidal kɔnɔna la, taama min u yɛrɛw ka ɲɛfɔli la a ma labɛn. A kɛra sababu ye su barika bonyana an ka jamana sɔrɔsiw olu yɔrɔ la. Mugu ni kisɛ tugura o la, o kuma min kɛra sababu ye ka dankari an ka jamana sɔrɔsiw la kosɛbɛ. O kuma Kidal ka tufa ka bɔ jamana yɔrɔ tɔw la sababu ka lakale cogo min. A kɛra sababu ye Sunbelu Bubey Mayiga a waati ale ka walan sɛmɛ ka bɔ ministriya la. O y'a sɔrɔ sɔrɔsiw ka ministre do. Min Sunbelu Bubey Mayiga ye, o taama yɛrɛ senfɛ a tun ko ko a ti tugu premier ministre Musa Marakɔ ka taa Kidal kɔnɔna la a waati hakilijigi bolo ma. Kunnafoni lase sɛbɛn ni o ye l'indépendant ye, u ye a yira ka fɔ min ye Kɛɲɛba, dugu min bɛ yen n'o bɛ wele ko Fadugu. Dankarila o la marifatigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn maa kelen ni tora a dankari wale la. Ni ma fɔ kofɔlen ninnu ye hike ka don dugu kɔnɔ n'o ye Fadugu ye, a kɛra dɛnɛ tɛmɛnen mars kalo tile 12. O kuma a kɛra 2 heures du matin o waati o y'a sɔrɔ dugu tilala. Min bɛ tali kɛ sanu kilogramme 800 u y'o de ta dugu in kɔnɔ ka taa n'a ye, ani nafolomuguba. Ka kɛɲɛ ni dugu in den dɔw ka seereya dilen ye telefoni sira fɛ, ni kunnafoni bɔra o de kɔnɔna la. Kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ dɔw olu fana ye a yira k'a fɔ maa kelen ni tora a dankari wale la. O kɔfɛ u ye fɛn min fɔ ka fara o kan, o de ye k'a fɔ ninnu tun b'a la ka Burkina jamanaden dɔ de ɲini, o ye docteur ye, u nakun tun ye o de ye dugu kɔnɔna la. Maa kan ka fɛn min jira, dugu min ni nin tiɲɛni kɛra kɔnɔ n'o bɛ wele ko Fadugu, a bɛ Kɛɲɛba cercle de kɔnɔna la. O kuma a bɛ dugu cɛ la, dugu minnu ni olu tun banna pewu k'a fɔ ko min ye dozow ka fédération o tɛ sigi u ka yɔrɔ kɔnɔna la. Ni dun ye dozow ka nin tɔnboloma in lajɛ, a jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ bandiya kɛlɛli la, sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu olu kɔnɔna la. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant, a ye a jira k'a fɔ Kulikoro sirabakan kasara kɛra sababu ye ka min ye maa 10 bɔnɛ u ni na, ani maa 116 ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi. O kɛra février kalo tɛmɛnen na 2018 kɔnɔna la. Direction régionale de la protection civile u y'u ka sɛbɛn dankɛnɛmaya min bɛ ɲɛfɔli kɛ sirabakan kasara kɔlɔlɔ minnu bɔra la Kulikoro o région kɔnɔna la février kalo tɛmɛnen dama kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni o sɛbɛn kɔnɔ kumaw ye, sirabakan kasara minnu ni olu kɛra Kulikoro kɔnɔna la, a kɛra sababu ye maa 10 de ni tora a la, maa 116 ka olu jogi février kalo in o kɔnɔna la min tɛmɛna. Nin jate ninnu dɔ bɛ ka bɔ a la n'i y'a ta k'a da janvier ta jate o kɔrɔla la. Ni rapport in a bɛ ɲɛfɔli kɛ fɛn minnu fana na, o ye maa hakɛ min bɛ yen ni olu tora ji la, a kow sévère. Kunnafoni lase sɛbɛn ni o ye l'indépendant ye, u ye a yira k'a fɔ Nara kɔnɔna la jiko gɛlɛya bɛ yen. Narakaw ko hali bi degun bɛ u kan jiko la, lakanabaliya kɔfɛ, bibi na u tɔrɔn bɛ bi ni jiko gɛlɛya ye Malinet ale ka ɲɛfɔli la. Ka sababu kɛ fɛn jumɛn a bɛ ɲini ka se dɔgɔkun kelen na. A yira k'a fɔ ji sɔrɔli a kɛn bɛ gɛlɛya dan de ye Narakaw ma, an bɛ don min na ko bi. U caman bɛ yen minnu diyagoyalen don bibi na ka taa min ye sufɛla ka si u ɲɛ na, o kuma yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min ka kɛ so kɔnɔna la. Ni dun ye jateminɛni kɛ Nara kɔnɔna la, couvre-feu ko o sigira sen kan, n'o ye maa kana bɔ kɛnɛma waati dɔw la yaasa dugu bɛ se ka lakana cogo min, o sigira sen kan k'o bila 22 heures la ka taa bila 6 heures du matin na maa kana bɔ kɛnɛma. Nin fɛɛrɛ min sigira sen kan lakana bɛ se ka sabati cogo min, a yira k'a fɔ a labatoli a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ. O kuma ka sababu kɛ mɔgɔw minɔgɔ kɛmɛ ka u dekun ji sɔrɔli ma nɔgɔ duguden dɔw ka ɲɛfɔli la. U y'a yira k'a fɔ olu bɛ kilomètre caman de boli yaasa u se ka ji sɔrɔ cogo min ka taa quartier janw olu kɔnɔna la ka na n'a ye ji ye u ka sigida la. A bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi u ka robinɛw olu si t'a la ka ji di bilen Nara kɔnɔna la. N'i ye jateminɛni kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔ, kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ka perepelatigɛ di la hali bi. A yira k'a fɔ min ye kalanw olu jɔra Institut de formation des maîtres la n'o ye IFM ye Nara, yaasa ekɔlidenw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka taa ji ɲini ka ji sɔrɔ cogo min. Ka kɛɲɛ ni dugudenw ka ɲɛfɔli ye, nin gɛlɛya in a bɛ sen na, min ye jiko gɛlɛya ye a bɛ waati jan bɔ. O kuma jiko kɔni a kalifara SOMAGEP la ka b'o kɔni kɛra gɛlɛya bɛ u dala a jiko la.
ka kɛɲɛ ni lahala ye sa a yira k'a fɔ jamana faama minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ jiko ma kɛrɛnkɛrɛnla ministre min ɲɛsin bɛ courant ani jiko ma olu kɔni jalakin bɛ nin ko kɔnɔ ani wele bilanbuw ma u ka kɛta ye fɛn min ye u bɛ se ka jɔ o jigiyaw kɔrɔ cogo min l'indépendant ye a jira k'a fɔ jɛnɛ marifatigi dɔw minnu ni olu ma lakodɔn u ye maa 10 minɛ otage la ni marifatigi ninnu u ye maa 10 minɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen o kuma min ye kurun dɔ kɔnɔ maa 15 de tun bɛ kurun in kɔnɔ kurun in bɔra Kuakuru a tun b'a la ka taa Mopti studio tamani ka ɲɛfɔli la maa 10 minnu bɛ a kɔnɔ passagerw la a bɛɛ lajɛlen ye baarakɛlaw ye chantier dɔ baarakɛlaw ye o kuma min bɛ talo o kɔnɔna la o kuma n'olu taara otage la o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a maa 10 muso 5 bɛ u cɛ la u y'o muso 5 labila kurun kɔnɔ maa 15 la ka taa ni baarakɛla cɛmanw o tambonyango ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko ma ko l'indépendant a ye a jira k'a fɔ san mara kɔnɔna la jagokɛlaw ka syndicat ani bololabaarakɛlaw ni transporteurs k'olu bɛ tile 3 baarabila la o bɛ daminɛ bi syndicat des commerçants artisans et transporteurs san kɔnɔna la u ye baarabila daminɛ tile 3 baarabila bi san mara kɔnɔna la u ka assemblée générale dɔ senfɛ maa 200 tun bɛ o lajɛ kɛnɛ kan u ka laɲini ye fɛn min ye o de taxe ni impôt dɔ bɛ se ka bɔ o hakɛ la cogo min ka b'u ka min ye baarakɛminɛnw ka kunnafoni an ye ninnu sɔrɔ ka bɔ kibaruya sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant Alidenw an kana para para Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana para para n'an ye ɲɔgɔn minɛ Ala bɛ hɛrɛba kɛ Mali de ye an kana para para n'an ye ɲɔgɔn kanu Ala bɛ hɛrɛba kɛ Maliba ye an kana para para kalanden ni kalanbaaw ka ɲɔgɔn minɛ Mali la sa an kana para para Mali cɛ ni muso an bɛ ka ɲɔgɔn de minɛ Mali la an kana para para dɔnniba ni kalandenw ka ɲɔgɔn de minɛ Mali la an kana para para Maliba ye duguba mun ye an ka Mali ka da ɲɛ an kana para para silamɛ jama wa n'an ye ɲɔgɔn minɛ Malidenw an kana para para silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana para para Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ mugu ni kisɛ tɛmɛna an ka jamana sɔrɔsiw ani terrorisiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra Nokara Boni mara kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni siga kɛn bɛ olu la k'a fɔ k'u ye gendarme kelen fa o dongo ko u minɛna mugu ni kisɛ dɛnɛ tɛmɛnen a tɛmɛna an ka jamana cɛdenw ani min ye terrorisiw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra min ye Nokara marifatigi ninnu a yira k'a fɔ yɔrɔ in
ani boni cɛ kilometre 25 bonyango donzan cercle kɔnɔna la. U ye mugu ni kisɛ Kongo ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma, an ka sɔrɔsiw ye u jaabi ka dankari u la k'u kɔtɔrɔmabɔ fɔ n'okara. O kuma min ni u bɛ ka dankari wale ta ka caya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma, an bɛ don min na ko bi. Ni kɛlɛ in nana waati kɔnɔ, tile damadɔ yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ, u kun kɛlen ka gendarme dɔ faga Boni dugu kɔnɔna la. Kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ siga kɛnbɛ maa 2 la k'a fɔ ko olu tun sen bɛ o fagali baaraw la, an ka sɔrɔsiw sera ka bolo da olu kan. Ni opération senfɛ n'u ye mɔmɔni min daminɛ tiɲɛnikɛlaw gɛnnen kɔfɛ. A yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye lamagali caman kɛ dugu kɔnɔnaw la ka tiɲɛnikɛlaw ɲini. A yira k'a fɔ o baaraw olu bɛ senna hali bi Segu ani Mopti ka tiɲɛnikɛlaw yɔrɔ ɲini u dogoyɔrɔw la. Ni yɔrɔ ninnu jaten bɛ bi i n'a fɔ jadikɛla ninnu u biri yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla Wagadu kungo kɔnɔna, Jalu bɛ fanfɛla, Koro, Bankas, Tɛnɛko ani Bulkesi kungo kɔnɔna ni o ka sɔrɔ Burkina Faso frontière la. O kuma an ka jamana sɔrɔsiw bɛ ka mɔmɔni kɛ ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la tiɲɛnikɛlaw biri yɔrɔ ɲini na. Jadikɛlaw ka dogoyɔrɔw n'o ka baziw ye, o caman bɛ yen an ka sɔrɔsiw ye olu dakolon ci. O kuma min y'u ka kɛlɛminɛw ye, olu caman bɛ yen ka olu minɛ ka taa ni olu ye. L'indépendant ye a jira k'a fɔ Koro maa 2 bɔnyango bɛ yen, u ye olu bɔnɛ u ni na. Ninnu bɔnɛna u ni na yɔrɔ min na u bɛ wele ko Binepuru. O bɛ Koro ani Koro cɛ kilometre 10 bɔnyango. Maa 2 in ko tun bɛ mobili de kɔnɔ. O kuma ko o mobili jɔra marifatigi dɔw fɛ, minnu ni dɔw ko donsow do. U ye maa 2 in wajibiya u ka jigi ka bɔ mobili kɔnɔ. U jiginen kɔfɛ ka bɔ mobili kɔnɔ, u ye marifa da jɛw la ka kongow la. U sara o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la. Nin tiɲɛni kɔfɛ, marifatigi ninnu ko u tununa ka taa n'u yɛrɛ ye. Nin wale cɛjugu in, a bala ka caya kosɛbɛ bibi na Koro o cercle kɔnɔna la, a bɛ tile damadɔ bɔ. Maaw minɛni k'u bɔnɛ u ni na, ani maaw tali k'u latunu, a baaraw olu bala ka caya. Su dɔ fana yera su in a si bɛ se san 40 bɔnyango ma, dɔgɔkun laban tɛmɛnen o kɛra Koro lycée Masonna na, min ye a dusukun ani ka taa se a cɛyaw ma, olu tun tigɛn bɛ ka taa ni olu ye. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ, an ko a ma ko l'indépendant. Anga Maliba Israye aun bunya ko baye Maliba anga Maliba Ibedina nyini Qur'ana kalamba nyumande nyini Maliba segere Ibedina nyini Allah kira bunya ba nyumaunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Ibedina wajuli laude nyini Maliba segere Alina danna wajuli mamadi mori deunye kele kefarinya Anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando Anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando Anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando Jama anga nyowo mine silame jama anga na para Silame jama anga nyowo mine silame jama anga na para Silame jama anga nyowo mine Mali deun anga na para Silame jama kunnafoniw lasɔrɔla kɔsa in na k'a fɔ min ye APM ye n'o ye ministre Mohamed Ali Bachili ka tɔn ye. Tɔn sigira sariya min kan ni o kuma sɛbɛn bɛ u ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ, o de ye k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keita ko ka dɛmɛ a ka baara la. Bi bi in na, tɔnden dɔw bɛ yen olu ka faamuya la, tɔn kan ka to o sira kan président Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛni na. O kama association 200 ani kɔ o farala ɲɔgɔn kan o dongo Grand Hôtel la k'u bolonɔ bila sɛbɛnna ka jira k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keita u b'a kanu a ka kɛ cɛbɔ ye jamanatigi kalata la. Nafolo min kan ka don a da fɛ olu yɛrɛ na o nafolo di n'o ye caution ye.
o association cɛla APM tɔnden dɔw tun bɛ kɛnɛ kan. O kɔfɛ min ye ministre Mohamed Ali Bachili tun ye communiqué dɔw kɛ ka jira k'a fɔ min ye ale kan ma di maa si ka candidature dɛmɛnina ale tɛ o kungilenna kan, ale tɛ o sira kan. O kɔfɛ APM tɔnden dɔw bɛ yen u ye barolasigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka jira k'a fɔ ministre Bachili bɛ sira min kan ko o tɛ APM ka sira ye. APM bɛ président Ibeka dɛmɛni siratigɛ dilan. Kuma ninnu a yangan barika bonyana. Ministre Mohamed Ali Bachili kunu a ye wele bila anw ma i n'a fɔ anw yɛrɛ tun ye a laɲini cogo min ka se ka a fana fɛla lamɛn. Jaabi jumɛnw bɛ yen nin kɔrɔfɔ la? A yɛrɛ ka faamu na maa minnu kumana u lakodɔnnen tɛ ni APM ka ci laseli ye. U ma deli ka kuma tɔn tɔgɔ la. U tɛ se ka tɔn don ko la, u tɛ se ka kuma ni tɔn hakilina ye. O kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ tɔn sariyaw olu de sigira ka a sigi sen kan, wa ni yɛlɛma kan ka don a la o bɛ tɔndenw de bolo. O kuma kan ka kɛ u ka assemblée générale o kɛnɛ de kan. A yɛrɛ bɛna kɛ candidat ye sawa. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ɲininkali ye, ɲininkali min bɔra ani anw yɛrɛ ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la. Ministre Bachili a ye min sɔrɔ ka fɔ malidenw ye, a ye to an kan kuloma jɔ a la. Maliyɛnw ni maliyɛnw aw bɛɛ ni waati an sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Maa dɔw bɔra ka kumakan dɔw fɔ an ka tɔn tɔgɔ la n'o ye APM ye. U y'a kɛ kunu wulada fɛ. Maaw dun maa ma deli k'u ye n'u bɛ kuma anw ka tɔn tɔgɔ la, nka kunu kɔni u taara fɛ. U y'a yira k'a fɔ ka déclaration kɔnɔ k'an ka tɔndenw bɛɛ de bɛnna kan ko an bɛna président n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye k'an bɛna tugu a kɔ ɲina élection na 2018. U y'o mun fɔ n'an y'a mɛn anw bɛna kuma o de kan. An ka kuma tɛna janya. An b'a fɛ k'a fɔ aw ye jɛlenya la k'a fɔ k'a tile n'an bara tɛ mun na. U ye nin kumakan minnu fɔ anw kumakan tɛ. Tɔn kumakan tɛ, awa ne yɛrɛ kumakan tɛ. An y'a ɲini k'a fɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jama hakilina ɲigin nin kibaruya kan. Jama mana mun fɔ a kan n'an bɛ taa ni o sira ye o tɛna dogo. Nka ka maa dama dɔw ta k'a bɔ an cɛ la ka faso télévision wele k'a bila u ka disposition na. Maa minnu ma deli ka kuma an ka tɔn tɔgɔ la kabiri a sigira ka t'olu lajɔ ko olu bɛ kuma an tɔgɔ la. O bonyana anw hakili ma. Mais halisa an bɛ faamuya ɲuman ɲini jama fɛ. An hakilina mana kɛ mun ye nin kibaruya la, a bɛ ta tɔndenw da an ka ɲɔgɔn ɲɛ kɔfɛ. Tɔn tɛ mɔgɔ kelen ta ye, tɔn tɛ ne ta ye, tɔn y'an bɛɛ jɛ ye. O tuma an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn ye an ka kuma taabolow kan. N'an ye ɲɔgɔn ye ka kuma taabolow kan tuma min, ni mun bɛ kɛ o bɛ kɛ. Ni taabolo mun fɔra n'a ma bɛn mun yɛrɛ ma, ne ko i tɛ to an kɔ, i bɛ bɔ an kɔ. Hali ni ne n'a ma bɛn ma ni n ko n bɛ bɔ o kɔ, n bɛ bɔ o kɔ. O tɛ kɛlɛ kan b'a a wuli k'a jɔ. Mais maa minnu ye nin sababuya, o fana n'u hakilinaw don, n'u dɛmɛbagaw yɛrɛ don. Puisque dɛmɛbagaw mun b'o la, o de sera k'o ja gɛlɛya ka nin kɛ. O tuma o dɛmɛbagaw wo, olu wo, an bɛ mun fɔ jama yɛrɛ ye, ni kelen k'a tile k'a jɛya, mun dulen tɛ, an ka tɔn bɛ sigi, nin kuma in a bɛ fɔ. N'a ɲɛfɔra ni tɔndenw ye sira mun yira an bɛɛ lajɛlen na, o tɛna dogo jamanadenw na dɛ. Nka nin kuma mun kɛra, nin ye maa ka kumaw labɛnnen de ye k'a ɲɛsin tɔn na.
na haketo bala sallallahu alaihi wasallam ne tuma fe ka ni fo mo ka fo mi asura. Monsieur le ministre Krofonyana ama fe ka nyingali min tugoni na ka kuma kono ya ira ka fo ko ton restaria de ko ka président ibe ka deme ko polut se ka bo konnala yala jabit membo ki wariala ambena mufo to ni ya sigi chugola je asigira wakati mona ambe ko ka ibe ka deme la to sigira kambe mali de deme mali jamana ibe ka mogo mogo ka ibe ka deme anto famu ka mali deme ka nyemgo nyuman so anto mode la nyinini awati on ga tondre entere na fera ko 78% des maliens ou votera Ibekai, ou votera Irekundewa, ou bien ou votera Mali de Kanyemoro do Kamu Mali Mumena Mali de Me. On votera Mali de Meli de Kama. On m'a voté Moro de Meli Kama. On m'a voté Idenye. On m'a voté Moussoyi. On m'a voté Machie Kwe non fait Moro do Kikafsa Mali Antoye. Moussa Nyekui. Mali Kalfaila, Mali Kanyefetra Kama. Malika se ka kuna wolo soro e ka fanga kono antuno de kanu ka ke 2013 ka nyeshi ibe kala akele tuntewu mais ambe ibe ka de ko nete ibe ka ko nebe maliko ibe ka bodon kuma kwate ni ko abafoni ne afoka be balala donc munu be nin kela tan u kana miri ka fo ko u bɛ taa halal ni tɔw bila ɲɔgɔn na an tɛ bila ɲɔgɔn na u bɛ mun miiri la o ye de k'an sama ka taa jagoya fana la a ka di an ye a man d'an ye k'an ka tugu i bɛ k'a kɔ ayi fanga tɛ mɔgɔ la tugu a kɔ an bɛ jamana in de kɔ koyi ni jamana in na halisa n'an sɔnna k'ale de bɛ se k'an dɛmɛ k'a bɔ nɔgɔ la munna an tɛ tugu a kɔ n'an ma sɔn o fana ma n'an y'o fɔ don min o kana bala mɔgɔ la donc tɔn papier anw bolo de y'a dilan n'an ko an b'a yɛlɛma an b'a yɛlɛma papier tɛ se ka mɔgɔ kɛ jɔn ye dɛ a b'i taabolo ko fɔ a y'an taabolo ko fɔ a dilan wagati wa an taar'o bolo fɛ fana mais a dilan wagati o ni bi élection kura de bɛ nalen mara kura de bɛ ko bɛ ka fɔ donc an bɛ taa la o jateminɛw kɔnɔ an tɛ se ka don o fana la ko an tɛ jate minɛ ko an ka jate kɔrɔ bɛ an minɛ k'an di kura ma ayi kɔrɔlen mun kɛra an y'a kɛ a wagati la k'a bɛn a wagati kibaruyaw ma kura mun fana bɛ nalen an b'an ka jate ta k'a bɛn sisan fana kibaruyaw ma an b'o de la hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam. Monsieur le ministre 2016 i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ an ye taama kɛ ka taa min ye senu kɛrɛfɛ dugu dɔ la i ye dantigɛli caman kɛ tɔɲɔ min bɛ jamana kɔnɔ i ni APM tun don a don kɔfɔlen a dɔw y'a jira k'a fɔ n ye don an ni président IBK bɛnna la ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kama n'aw bɛnna o don n'aw ma bɛn a mɔgɔ APM mɔgɔ yala bi an b'o dakan la wa. Bulinyango ni kuma yɛrɛ ma fɔ kabiri 2016 o kabiri ani président bɛɛ jɛ kabiri mɔgɔw tɛ ne Bacili dɔn ma kɛ minisiri ye n ye kuma ta jama la n ye nin de fɔ n ko anw ye yɛrɛ ɲinitɔw ye n'an ni politiki mɔgɔw kuntilenna kɛra kelen ye n'an y'a dɔn a kuntilenna ye jamana nafa b'a la an bɛ to a kɔnɔ nka n'an ɲɛ b'a la jamana nafa t'a la n ko u mɔgɔ anw mɔgɔ n y'a fɔ k'an to campagne préparation na n y'a fɔ k'a jɛya o kɛra 2011 2012 2013 k'an to ministiriya yɛrɛ fana la a ɲininkali kɛra n na wagati o wagati ma bɔ kumakan kelen kan an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka baara n'a bɛ jamana nafa an b'u kɔ n'an ɲɛ b'a la baara in a jɛngɛnna a nana se yɔrɔ dɔ la jamana nafa b'a t'a la o mɔgɔ an mɔgɔ
tuma ne bɛ gouvernement na o ni tun bɛ calcul de la k'a ɲɛsin yɛrɛ la n b'a fɔ n bɛ siran kana bɔ n'i ye kuma dɔw fɔ i bɛ bɔ mais ne hakilina ye fɛn o fɛn ye k'an to gouvernement kɔnɔ n y'a fɔ n ma siran k'a fɔ n'i ye nin fɔ n bɛ bila n ma siran k'a fɔ bi n bɔlen ni mun ko ne bɔra k'a digira n na ko de y'a kɛ n bɛ kuma o tigi i b'a sɔrɔ a ma kunun kumaw mɛn sa a ma kunun kumaw mɛn n'o tɛ kunun ne kuma na ni furancɛ bɛ n ka kunun kuma ni bi ta cɛ o ka kan ka dɔn bi kelen in na n bɛ mun fɔ ne yɛrɛ Bacili o ye ne ye dɛ n ka jati la mouvement démocratique mɔgɔw u bɛɛ ye fanga de ɲini mais u m'a ɲini ka jamana dɔn dɛ fanga mun dir'u ma u y'a boli jamana mun tɔgɔ la u m'a ɲini ka jamana in dɔn ni fanga in ye jamana nafa o bɛ kɛ bɛn sema ye n'o tɛ a nafaba u y'a ɲini u yɛrɛ de ye awa ne ɲɛ b'o de la n'an ye fanga ta k'a di tuma o tuma ko jamana ka nafa ka bɔ a la a laban ni e tɛ jamana dɔn donc i bɛ ka fanga mun boli a bɛna ɲɛ jamana kɔnɔ cogo min n'i tɛ jamana dɔn i b'a boli cogo dɔ kɔni na o laban de bɛ kɛ e yɛrɛ kun ka fanga i denw ka fanga i muso ka fanga i teriw ka fanga i jɛɲɔgɔn ka fanga puisque aw tɛ jamana in yɛrɛ dɔn donc ni fanga min b'i bolo laban na n'a tɛ bolila jamana nafa la f'i k'a di dɔw de ma i kɛrɛfɛ o de y'a kɛ jɛ tuma bɛɛ fanga in bɛ boli a bɛ taa se olu ma gansan tɛ koyi parce que n'i bɛ jamana dɔn i ye jamana taabolo dɔn wallahi n'i ye fanga bɔ a cogo la a tɛ don i ka du kɔnɔ a tɛ don i ka denbaya kɔnɔ a tɛ se i teri ma i bɛ ja i b'a boli jamana de ka nafa kama mais n'i ye fanga o fanga binnen ɲɛ den tɛgɛ kɔnɔ muso tɛgɛ kɔnɔ balimaw tɛgɛ kɔnɔ a ma boli jamana kama o fanga bolila fɛn wɛrɛ kama o tigi o ka fanga ma jamana dɔn an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'an ye nin yɔrɔninw fɔ a kana digi mɔgɔw la mɔgɔw ka faamuyali de ɲini kuma kɔnɔ yan'u k'a ta k'a kɛ Bacili ko ye ka taa kɛ Ibeka ko ye ka taa kɛ Sumayila ko ye ka taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ ko ye o tɛ Ibeka o Sumayila o Bacili o Modibo Sidibé o an bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ Mali dilanni ka di an bɛɛ de ye mais ni mun tɛ bɛn a kɔnɔ fana an b'a fɔ mɔgɔ kana fɔ ne bɛ don mun na n'a fɔra a kuma ɲɛsin ne mɛ ne la a ma ɲɛsin la dɛ an bɛ kuma fɔ k'a ɲɛsin Mali de la vraiment ɲanga o ye ne ka faamuyali ye o la. Monsieur le ministre an bɛ se ka wuli kan min kan sisan minnu kumana ko APM ka mɔgɔ cilenw tɛ u tɛ se ka kuma APM tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ kumakan laban min b'i bolo o yɔrɔ la. An ko an bɛ réunion dɔ yɛrɛ kɛ o yɛrɛ b'o kalama o tun k'i sigi u ka na réunion yɔrɔ la k'u ka hakilinaw fɔ dɔrɔn ni si tɛ wɔyɔ kun bɔ u girinna u bɔra u kumana APM tɔgɔ la an b'a fɔ APM mɔgɔw yɛrɛ don mais tiɲɛ yɛrɛ la ninnu jɔyɔrɔ yɛrɛ APM yɛrɛ labɛnni n'a dilanni n'a ka dɔgɔ dɛ olu fana tun bɛ APM kɔnɔ a caman tun y'a ɲini ka nafa de dun APM kɔnɔ nka mun yɛrɛ bɔra ka kuma ale yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la ne t'i foyi fɔ nin si ma mɔgɔ ko tɛ taabolo ko don maa tɛ se ka mɔgɔ wajibiya ka taa taabolo fɛ k'i taara papiye dɔ sɛbɛn k'o papiye tɛ yɛlɛma an m'a fɔ an bɛ constitution yɛrɛ yɛlɛma o man jugu papiye bɛ ye an ka statut n'a ko a dilan tuma k'an bɛ kari soutien an y'a fɔ a b'a kɔnɔ mais bi n'an taara sigi a y'a évaluer an ye dɛmɛ mun ta k'a se kari ma a tun a bɛ fanga ta cogo min na a b'o cogo la wa aw ko an ka to a kɔ wa aw ko an kana to a kɔ o fana ye kuma de ye munna o tɛ sɔn o ɲininkali ka kɛ olu girinna ka bɔ ni nin kuma ye o tun ka kɛlɛ kɛ o tɔnsigi ka kɛ o ka fisa o ka taa bɔ ni nin kuma ye nka o taara bɔ ni nin kuma in de ye wa nin kuma in fana halisa ne b'a fɔ u y'a fɔ droit b'u bolo mun ka di u ye u k'a fɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bali k'i hakilina fɔ nka an ka jamana ni droit b'u bolo k'u hakilina fɔ n'an y'u lamɛn an bɛ se k'u jaabi yɔrɔ min na o ye k'a fɔ an bɛ segin a kan an bɛ segin a kan dɛ maaw k'an lamɛn nin y'an kumakan ye
nin tɛ namara kaɲɛ foyi tɛ an ma bɛn nin kuma in kan bɛɛ ma bɛn a kan bɛɛ ma tɔn sigi k'a kan a papiye t'u bolo k'a fɔ APM tɔn sigi la nin kɛra a kɛra nin don donc ka bɔ ni kuma ye jɛkulu bɛɛ tɔgɔ la a bɛ a kɛ ko n'o y'a sɔrɔ jɛkulu in a bonya t'i bolo dɔɔnin an ka jɛkulu in yɛrɛ bonya an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an ni olu yɛrɛ u kana to kɔfɛ dɛ u kana ni mun b'u fɛ u k'a fɔ jama ɲana mun bɛ jama fɛ jama b'u jaabi ni jaabi kan mun bɔr'u la ɲang o tɛ dogo e la an n'aw bɛɛ wele k'a di aw tulo ka jama ɲana ni ala sɔnna o bɛ kɛ halisa an dɔw don anw fana y'u dɔ ye an ma kɛlɛ merci ɲininkali laban kɔni bɛ ne bolo ni waati bɛ an permet kunun ne ko n ko le ministre du peuple yala bi n bɛ se ka fɔ le candidat du peuple ɲang kandidaya ne bɛ segin a kan ni ma i ɲagara i yɛrɛ la i ma n'i da ko n bɛ dɔɔnin kɛ ou bien fɛn bɛ n bolo a kɛra nafolo ye a kɛra maaw tugulen ye kɔ a y'o tɛ ne bolo mɔgɔ kɛ kandida ye kandidaya a ka bon o ma parce que jamana tɛ maa kelen kunko ye kandidaya bɛ sɔrɔ jatiw ni layidu minnu kɔnɔ f'i k'o ta layiduw don layidu ye mun ye e ni maa minnu jɛlen bɛ olu yɛrɛ k'i lajɛ fɔlɔ i ka sɔn u k'a ye k'a fɔ e bɛ se ka kɛ kandida ye o ye fɔlɔ ye filanan jamana minnu ne yɛrɛ tɛ tɔn na jamana mɔgɔbaw bɛ yen u da tɛ politiki la nka jamana mara u da b'a la parce que yɔrɔ dɔw la ni m'olu lamɛn i bɛ fili f'i ka se u ma i n'u ka kuma i n'u ka ɲɔgɔn dɔn o k'i dɔn ni ŋaniya min b'i la i ka bonya da o kɔrɔ o k'a dɔn n'i y'o kɛ ni o fana y'i jaabi mun na ni o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ne ko i bɛ se ka k'a ye i nɔfɛ mɔgɔw fana ko k'u b'a fɛ i ka k'a ye i bɛ k'a ye mais ne kɔni bolo jamana kandidaya a bɛ layidu kɔnɔ a layidu hali i ni jɛɲɔgɔnw cɛ aw bɛ sigi de ka kuma n'an ye jamana ta k'a fɔ a talen kɔfɛ e kɛra président ye i bɛ wuli i b'a fɔ ɲange ne dɔnbaga ye n y'a kɛ nin ye i b'i dɔnbagaw tɔmɔ i b'u ta ka fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ ne ɲɛna o ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i y'i ka fanga tila i sagona mɔgɔw cɛ mais ne bolo layidu jɔ ye fanga yɛrɛ ye il faut k'i ka ye jɛkulu la o jɛkulu fana k'a sigi k'i miiri mali yɛrɛ taabolo ɲuman kan a baarakɛla ɲumanw ye jɔn ye i k'u dɔn u k'i dɔn layidu ka ta k'a fɔ n'i sigira c'est pas parce que i ye président ye k'i bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ minnu yera k'a fɔ u taabolo ka ɲi u jogo ka ɲi u bɛ se ka jamana mara u ne bɛ se ka ja la i k'a d'u ma n'i y'a d'u ma i k'u lamɛn don o don taamabaga minnu bɛ don i ka kanu olu kɔrɔfɔ i ye i k'olu to yen dɔɔnin i ka ninnu fana bila u k'u ka baara kɛ layiduw don ni jamana ma basigi o layiduw kɔnɔ a fanga tɛ basigi fanga bɛ taa ka segin kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw hali t'a dɔn kun mun na fanga in dir'u ma u sigilen bɛ jamana tɛ baara jamana bɛ u ka bolo kan waati kunkurunin kɔnɔ yanni président sago ka se o tɛ mara ye donc ni ko ne ma ko ne ye candidat ye wa n b'a f'i ye ne tɛ se ka kɛ candidat ye ni layidu ne ma layidu jɛlen ye candidature kɔnɔ ni ma y'a kɔnɔ hali n'i y'a fɔ n ye ko n ka taa n b'a f'i ye non ne ma layidu jɛlen ye an ka layiduw di ɲɔgɔn ma layidu mun ye jamana kunkanko ye mun tɛ ne bakili kunkanko ye mun tɛ ne kelen ka dɔnniya ko fɔ n kelen ka se ko fɔ mun bɛ se dɔ ko fɔ ani dɔnniya dɔ ko fɔ mun bɛ bɛn jamana yɛrɛ ka hakɛ ɲininiw o de ye ne ka candidature. Merci. Ministre Mohamed Ali Bachili ni tun ye ale ka seereya ye an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin kɔrɔfɔ la kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Azalai Express o ye a jira k'a fɔ Sherif Usman Madan Haidara ko dɔw tun b'a fɛ ka a bɔnɛ a nin na a bɛ dɔgɔkun kelen na bi kamelenin fila ko u ye nin baara boloda
misiri kɔnɔ juma seli bi sɛnɛ waati min u ni marifa donna k'a ɲini ka sirifukɛ bɔnɛ ani na sɛbɛ b'a la k'a lakale cogo min ka kɛɲɛ ni seere dɔw ka ɲɛfɔli ye denmisɛn fila in ko u nana misiri kɔnɔ maa si ma se ka boli u kan u ye cogo la lakana sabatiba minnu bɛ yen olu fana ma foyi jateminɛ u ka taabolo la jumaseli waati jama barika ka bon misiri la o kuma u tɛ se ka bɛɛ mɔmɔ k'a lajɛ mun bɛ jɔnni kunna seli yɛrɛ bɛ daminɛ waati min jeune yɛrɛ denmisɛn fila ninnu marifa b'u bolo pistolet automatique u ye marifa bɔ k'a fɔ k'u bɛ kisɛ kongo min ye sirifukɛ la nka ko marifa a fila si ka kisɛ ma sɔn ka bɔ ka dankari min ye Sheriff Usman Madan Haidara la jama kɔni y'u ni marifa jɔlɔ ye nka kisɛ ma ta jama labanna k'u pako polisiw minnu bɛ yen olu nana fara jama kan k'u minɛ Sheriff Usman Madan Haidara ko a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a yafalen don nin denmisɛn fila ninnu ma a t'a fɛ kunnafonidilaw da ka don a kuma na u k'a datugu o cogo la Azala Express ale ka ɲɛfɔli don Kulubali jamana ye Ala ka bɔda ɲuman d'an ma alhamdulillah Ala ye diɲɛ don o don dan kosɛbɛ masiba kibaruya de bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ daga fallen don hali bi dɔw b'a la ka dɔwɛrɛ ko ka fara kan ko muso i ka sɔ ye daga fa halisa dɔ bɛ ka ko ka fara kan an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka jamana ɲuman bɔ Ala ka an ɲuman bɔ a la nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a bɛ laban Ala ta de la Ala ye min sɛbɛ a bɛ laban o de la fɛn bɛɛ bɛ laban Ala ta de la Ala de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana ɲuman bɔ amin inshallah Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman bɔ a la amin Ala sɔnna inshallah seko ni dɔnko kɛnɛ an b'a sigi kosɛbɛ an bɛ walanda min kan i b'a ye an ka fakanw a kana tunu kɔrɔ wele cogo fɛn caman bɛ yen an b'a wele tɔgɔ min ye o t'an ka kan ye kosɛbɛ an bɛ se k'a dɔn cogo min na an yɛrɛ ka kan na an b'o walanda kɛnɛ kan ni Ala sɔnna an kumana yefɛlamɛni kan n'o ye télévision ye bamanankan na n'a bɛ wele k'a fɔ yefɛlamɛni fɛn wɛrɛ fana bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko komani parce que komani ye fɛn ye bamanankan na ale ye nasira la a ye faranfasiya don u wele cogo ni ɲɔgɔn cɛ yefɛlamɛni ta ani dinɛku ta ani kon ta ani ɲɔntin ta donc faranfasi bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye yefɛlamɛni ale lana n'o ye a komani ye donc a bɛ fɔ o de ma ko kalansa donc kalansa o kɔrɔ ye mun ye donc ale de bɛ a kala ale de bɛ a lasa télécommande voilà ale de b'a kala ale de b'a lasa o de la a bɛ wele ko kalansa talansa o ye dinɛku ta ye n'o ye ordinateur ye a bɛ f'o ma ko talansa talansa o kɔrɔ ye mun ye ale de bɛ sɛbɛnni minnu bɛ kɛ ale de b'a bɛɛ ta wa ale de bɛ tila ale de bɛ se k'a bɛɛ fana lasa ka bɔ a la o de la a bɛ wele ko talansa donc o ye dinɛku ta ye wilansa o ye ɲɔntin ta ye n'o ye moteur ye a bɛ fɔ moteur de ma ko ɲɔntin bamanankan na ɲɔntin ale de bɛ a wuli ale de bɛ a lasa fana o de la a bɛ fɔ ko wilansa yarɔ kuran filɛ nin ye yarɔ n'an ko a b'a fɔ ko kuran faga walima moto faga tasuma faga a bɛ fɔ de ko k'a lasa a tɛ fɔ ko k'a faga mais an bɛɛ lajɛlen ka forobafili la an b'a fɔ de ko a faga
ni fɛn min faga o tɛ se ka wuli bilen o mais ni min lasara o bɛ se ka wuli o de la hali firinan a bɛ fɔ de ko firinan lasa parce que kɔfɛ a bɛ tila ka minɛ mais n'a kɛra fagali ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a tɛ se ka kunu bilen o faranfasiya bon o kɛra foroba fili de parce que a bɛ hakili jigin maraka cɛkɔrɔba dɔ la denmisɛn dɔ ni moto bɛ ka girin ka na a ja tigɛra fila cɛkɔrɔba nin ye fulakɛ cɛkɔrɔba dɔ de nin kɛlen ye maraka ye a ja tigɛra balaw a bɛ ka kule a fa a y'i to la a ye faneni tugu a na kɛ faneni donc fila cɛkɔrɔba jo tɛ dɛ u ma deli moteur la o marakaw degelen bɛ moteur la dɛ a b'a jɔ fɛ koyi denmisɛnw lalen dɔrɔgu de b'u kɔnɔ dulɔ b'u kɔnɔ maa t'a dɔn dɛ bali k'i da don kuma na a jo don yɔrɔ ta filɛ nin ye ta fana an b'a fɔ tasuma bon yɔrɔ ne ni dɔ delila ka baro k'a kan o ye bamanankan professeur ba dɔ ye a taara dɔ fɛ yen o ye ne wele ka ne n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na bon an ye baro kɛ a ko bamanan b'a fɔ ko tasuma k'a man kan ka fɔ ko tasuma parce que ko o ye fili de ye k'a bɛ fɔ de ko ta k'a man kan ka fɔ ko tasuma ko bamanan b'a fɔ ko fiyontɔ ko o fana ye fili ye k'a man kan ka fɔ ko fiyontɔ k'a bɛ fɔ de ko fu ye tɔ parce que k'a ɲɛ bɛ fu de la ko fu ye tɔ barisa bamanankan ye fɛn min ye komi tubabukan na n'an b'a fɔ ko siyansi n'o ye dɔnniya yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye kan yɛrɛ la yɔrɔ ne delila k'a fɔ n b'a fɔ siɲɛ caman n ko kunfɛ baara tɛ fɛn min don fɛn nɔgɔman tɛ wa kunfɛ baara fana tɛ kan ye siyansi de ye voilà kan kalan ye siyansi o yɛrɛ de don tasuma min filɛ nin ye bon ne ye ɲinini min sɛgɛsɛgɛli k'a kan bon ale bɛ ka jateminɛ min ye k'a fɔ ko tasuma ko sigi ko suma bɛ t'a la wa ko suma tɛ t'a la ko munna k'a bɛ fɔ ko tasuma k'a man kan ka fɔ k'a bɛ fɔ de ko ta ne ko n ko ayi ale bɛ ka suma min fana miiri o kɔ tɛ suma tɛ fɔra ka da o yɔrɔ kan i b'a sɔrɔ maraka don parce que munna a bɛ fɔ ko bosuma suma bɛ bo la voilà kuma n'a fɔcogo de don voilà dɔw yɛrɛ b'a fɔ takami voilà tasuma sisan tasuma ne ye sɛgɛsɛgɛli min k'a kan munna a bɛ fɔ tasuma ne ye kunnafoni fila sɔrɔ a la a fila bɛ kɛ ɲi ne ye fɔlɔ fɔ komi ale ma sɔn o ma donc a kɛra sɔsɔli ne fana ye n sen bɔ sɔsɔli la k'a lamɛn quoi parce que n'aw ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔrɔn aw dusukun bɛ kogoya ɲɔgɔn ye voilà ni mɔgɔ binna kuma la n'a ko k'e ta in tɛ donc e b'a k'a ta ye quoi pour que aw bɛ bɛn i b'a fɔ k'a ta ye tiɲɛ dɔw tɛ lamɛnni kɛ o o de b'a to i bɛ dɔnniya sɔrɔ quoi hali n'i bɛ fɛn dɔn wali n'i bɛ fɛn dɔn ni mɔgɔw bɛ k'a lakale voilà i b'o ta lamɛn fɔlɔ i b'o ta lamɛn a bɛ se ka kɛ o bɛna yɔrɔ dɔ fɔ min bɛ nafa e bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ o la mais ne ko n kelen ɲa bɛɛ dɔn maa tɛ fɛn dɔn o ma ɲi o bɛna ni fili ye bon tasuma ko fɛn min don n'i bolo magara la i bɛ su de fɔ ni sen dara kan ko i bɛ su fɔ a bolo n'a pɛrɛn-pɛrɛnna ka kɛ kan k'i bɛ su fɔ a bolo hali n'a ye fɛn min goniya ko n'i y'o minɛ ko i bɛ su fɔ a bolo ko o de kama k'a bɛ fɔ ko taa su ma bon ne ye o kunnafoni sɔrɔ a kan a ko hali n'o don k'a man kan ka fɔ ko tasuma o kama ne ma filanan fana fɔ mais ne ye filanan min sɔrɔ a kan o ni nin fana ne yɛrɛ fɛ a fila bɛ ka ɲi ne bɛ filanan min sɔrɔ ko tasuma yɔrɔ fɔlɔ duguw ka kɔrɔya ni ɲɔgɔn ye o bɛ ma sɔrɔ min fɛ
aw ka dugu sigi waati min na aw taara tasuma ta dugu min na dɛ o dugu ka kɔrɔ n'aw ye parce que aw sigira k'o to yen an ye tasuma ta kɛlɛ la voilà bon fɔlɔ tasuma fana tun bɛ kɛ cogo di a ka tun bɛ bila jirikurunbaw de la jirukurun belebelebaw dugu so kɔfɛ donc ni mɔgɔ min mako b'a la i t'i ka kalanmuso minɛ a la i bɛ n'i mako la ɲa bon sisan ni mɔgɔ min bɛ o de ɲini ko i b'a fɔ de ko tasisima n mako bɛ tasisima bɛ yen wa n'i ko to ko ta dɔ bɛ se ka saramugu ta k'a d'i ma mais o t'i ka laɲini n'i ko ta dɔ bɛ se ka marifamugu ta k'a d'i ma a ye ta d'i ma o mais i ka laɲini to yen donc n'i ko tasisima o y'a faranfasiyalen de ye sisan donc tasisima ko o de nana tasuma ye donc tasisima bon yɔrɔ n'i y'a bila yiri la a bɛ sisi de bɔ donc tasisima o de tasuma bɔra tasisima de la wala k'a fɔ ko tasuma a nana nin cogo de la tasisima n'i taara dugu kɔnɔ n'i b'a ɲini i b'a fɔ de ko tasisima bɛ yan o b'u bolo ɲɛsin a la kɔ k'a bɛ yan fɛ hali bi n'i ko mɔgɔ ma sisan ko n mago bɛ ta la n'a ye taji d'i ma a ye ta d'i ma o mais i ka laɲini to yen bamanan ye nin kuma ka jan dɛ tasuma cɛla bamanan dugu la kɔrɔ caman bɛ d'a ma voilà donc ta a bɛ sɔrɔ fɛn caman na parce que ta bɛ fɛn caman na hali adamaden yɛrɛ min filɛ ta bɛ adamaden na ta bɛ fɛn caman de la mais olu sisi tɛ bɔ bon min sisi bɛ bɔ mɔgɔw b'u mago ɲɛ min na o de sisi bɛ bɔ o de la o de bɛ wele ko tasisima ko waati bɛ ka gun voilà bon tasuma de bɔra o la fɔcogo de bɔra o la ko tasuma ta mɔgɔw da toliyara n'a ye ka kɛ tasuma voilà tasuma a lasiri ye nin de ye nin bɛ faamu inshallah ko ni maa min kɛra maraka yɛrɛ sa nin jɛyalen don bɛɛ ma ministre Bacili ko ala sɔnna ko ni ye dɔ fɔ marakaw ma ko mɔgɔw k'a fɔ ko n fa y'ale min ye ko ale fana ye maraka ye basi tɛ wa an ka foli b'a ye nin waati la inshallah ala sɔnna kumakan labanw an ka da tugu joona sifumuso bɛ ka ne makɔnɔ ayiwa basi tɛ n jɛma bɛ ka makɔnɔ ayiwa kumakan laban bɛ yen janga an bɛ foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase arajo danbe kanubaga bɛɛ lajɛlen ma a n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'an lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw fana fo minnu b'an lamɛn su ni tile an bɛ foli lase olu fana ma n'o ye Maminɛ Tarawele awa Mamuni Sise an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne mamuso tɔma ye awɔ i mamuso tɔma kɛlɛtigɛlaba nin tɛ kɛlɛ tigɛ dɛ diinɛ ka di nin ye kosɛbɛ nin ye silamɛba de ye Maminɛ Tarawele ne ta ye kun ye kɛlɛjeli ye dɛ ale ye silamɛba de ye seulement a kun tɛ seli na dɔrɔn inshallah ko an ka foli b'a ye ni ala sɔnna ma o bɔ kɔfɛ an lamɛnbaga dɔ fana bɛ yen n'o ye Jana Sakɔ ye donc a b'an lamɛn nin bɛɛ ye silamɛmusobaw de ye donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Sirakola bɛɛ lajɛlen fo ani Sɛginɛ Kulubali sirifumuso ko ala ka dɔ fara jɔyɔrɔ kan ni ala sɔnna ka sirifumuso yɛrɛ fo k'a fo kosɛbɛ a cɛ a ka lamɛnni ko